कावेलोसी मोबोर शेक मालकांनी कावेलोसी पंचायतीन वचून दर्या देगेवेल्या वाठारांतल्यान प्रवेश मार्ग दिवपाची मागणी केली। सुरक्षा रक्षकांनी तांकां दर्या देगेर वचपा खातीर सादारणपणान वापरपी खाजगी मालमत्तेचो मार्ग वापरपाक आडायले उपरांत हो प्रस्न उप्रासलो। चर्चे उपरांत पंचायतीन मालमत्ता धनियाक शेक ऑपरेटर आनी पर्यटकांक एके वाटेन तात्पुरतो प्रवेश दिवचो अशी विनवणी केली, पूण उपरांत थळाव्यांनी त्या सुवातेर चेंबरांचेर दवरिल्ल्या पायपांक विरोध केला। पंचायतीन मालकांक ते काडून उडोवपाचे निर्देश दिल्ले। वाटर रोड आम तेका सांगला तेका वचपाक सांगळपाक एक गाड वचपाक देखून मोटरसायकल व्हरपाक तेका तेंकोन आनी एक रिजन तेका पेवर्स घालपाक म्हूण तेणें एग्री जालोले। सो फायनली वॉट हॅपन्ड एज टायम पास एज गेलो तेमी आमी तशी सोदां कांय वचनाय। सो तेमगेले पेवर्स घालता आसतना तेमी पोंदा एक पायप घायली आनी पायप घालता आसतना थिंगा उदका भशेन पायप घाल म्हूण ते सांगताय। सो आमगे शेकवाल्यान सांगिल्लें सो पायप घायला सरपंच म्हाकाय चयलो सो डब्ल्यूडब्ल्यू हांवें फोन केलो आनी तितून सकाळ गेलो आनी तेका सांगिल्लें काम मातशें बंद दवर, ही पायप घाले ती रॉंग। हांव उलयलेलें एक्ससायजाचें, बट मीन टायम कितें जालें मागीर 2 दिसांनी हांवें कितें सांगिल्लें हांव मेळटा ऑफिशियली सगळ्यांक आनी तेदो म्हळ्यार तेंगेली पायपां तेमी तें काम केलें। सो आतां इश्यू कितें जालो आहा, हिंगा एक लॅप्स आहा, इन अ गूड वील तेंकां तो एक्सेस बंद कोनाय म्हूण दाखोवपाक तेमी हे पाटी तो एक्सेस करून गेलोलो विथ पेवर्स, पूण थिंगा कितें जालें थिंगा तेमी कॉन्क्रीट घायली म्हणजे पेवर्स वचना जावपा अशें करून धाकटे दुरीक बांदिले। सो ऑल दॅट थिंग इज नॉट गूड फॉर अस। सो आयज शेकवाल येयल्ले म्हणजे बरी तेमी चयलां आनी कितें सांगिल्लें चय तें नाका सारकें ना तें काडूंक पडटलें बाय द लॉ वचोंक पडटलें, पूण शेकवाल्यांक त्रास जावपा नाकाय, म्हाका आमगे लोकांक त्रास जावपा नाकाय। हे आडेन सगळो लोक वयता तो चलो वयता, सो ते आयज म्हाका मेळपा येयलेले। सो वी हॅव डिस्कस हाव टू टेक्स थिंग इन द फॉरवर्ड, बट बरें डिसिजन आहा तें घेतलें आमी कोणाय बीच पेड्या करपा येयले तेकाय हुस्को आहा ते पायप घाल जाल्यार सिवरेज दर्या सोडो म्हूण तो पायप काडपाक रेडी जाले, सगळें काडपाक रेडी जाले एंड नाव ऑन वी विल मेक शुअर दॅट वॉट वी कॅन डू द बेस्ट। सिवेज उदकान सोडपाच्यो घडणुको दिसान दीस वाडत आसा। सांतिनेज, साळ न्हंय, पणजी मळ्यान हे सुवातेर फाटल्या कांय दिसांनी सिवेजीच्या उदकाक लागून बरोच त्रास जाल्लो। पणजी मळ्यान सगळी नुस्तीं मेल्ली, तशीच कोलवा तळयेंतली थिगुराय मेल्ली। ह्या सिवेजीक लागून ही उदका स्त्रोत दूषित जातात, जाल्यार हाका जापसालदार कोण? अशीच सैमाची नासाडी जायत रावतली आनी आमी पळयत रावतली? संबंदीत आसा तरी खंय? लोकांक प्रस्न पडला। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।